punya apa-apa, kita nothing, kata dia. Lalu dia katakan, bisa saja Maulana buat kita seperti ini hari ini, besok diganti lagi keadaannya besok. Atau kita ingat juga kita bagikan budak dengan tuannya. Ketika budak itu mulai berlagak menjadi seperti tuannya, dia masuk dalam rumah tuannya, dia mengatur-ngatur tuannya, kapan tuan akan pergi, kapan tuan akan minum, kapan tuan akan jual ini, kapan tuan ini, kapan tuan itu. Padahal tuan tidak mengatakan sesuatu sedikit pun kepada dia, tapi dia yang mengatur tuannya. Hal itu dia katakan bisa saja ini semua hilang, bisa saja popularitas itu akan hilang, dan Maulana bisa saja mengganti keadaan kita. Lalu dia ingatkan kepada kita, ingat, kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Bisa saja besok kita meninggal, bisa saja kita besok kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita dimainkan oleh syaitan. Ada seorang wali besar, Sahal Al-Bustari, yang sangat bangun paginya sudah merasakan tawaduk, berhati-hati. Dan beliau katakan, maka ini semua kalau kita simpulkan, kita harus bersifat tawaduk, rendah hati. Dan jadilah bagaikan sajadah di mana kita diduduki dan tempat kita bersujud. I will give you an example of the humbleness of prophets, how humble they were and how humble they are. It is frightening. They are so humble, and it is for us very emotional to realize how humble they are. You know, Allah subhanahu wa ta'ala said, وَرَأَيْتَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. So أفواجا means one huge big multitude of people, one after another, أفواجا. And there is a similar word, أمواجا, which is like waves. So imagine people like waves. And the water, instead of being made of water particles, it's made of people. This is how Rasulullah ﷺ said that on Qiyamah, يَمُوجُ النَّاسُ أَمْوَاجًا. Yani there will be tsunami of people surging like that, a horrible sight. And they will be in big distress, all the people together of all of Bani Adam, waiting for Yawm al-Din, for judgment, Hisab to start, and it's not starting, and they will be waiting so long, thousands of years, as in the hadiths that describe it. They say, and under the sun, and they will even the people of Nar, they will wish that okay, the Hisab is done, and they go to Nar, because it will be so difficult to carry. And then they will remember, each ummah will remember their prophet, and they will turn to their prophets. Tadi awalnya Syekh Jibril juga mengatakan, maka berkorbanlah dan banyak berbuat baik untuk kepada Masyaikh. Lalu dia katakan juga tentang berupaya untuk tawaduk, dan dia mengutip salah satu ayat dalam Al-Quran, dan dia ambil satu kata yaitu afwaja, yang bercerita tentang bagi buih manusia ini pada hari akhir nanti. Begitu banyak antriannya, begitu panjang, dan panjangnya ini sampai bertahun-tahun kita menunggu pada hari akhir nanti itu untuk mendapatkan hisab kita. Dan hisab kita ini apakah kita masuk ke neraka jahanam atau kita akan memasuki surganya. Lalu pada saat itu orang-orang yang dengan wajah-wajahnya sangat ketakutan, sangat gelisah. Lalu dia katakan bahwa dan pada saat itu banyak sekali dalam keadaan gelisah seperti itu, begitu banyak orang dan begitu lama penantiannya, mereka ingat, setiap kaum itu ingat kepada nabi-nabinya dan akan kembali kepada nabinya. And they will come to Sayyidina Ibrahim, and they will say to Sayyidina Ibrahim alayhi salam, you are Khalilur Rahman, the beloved friend of the merciful. So you are very, very close to Allah subhanahu wa ta'ala. You can help us.
You can ask to Allah, talk to Allah, so that we are helped from this situation. And now look at the reply of Sayyidina Ibrahim alayhi salam, how completely humble he made himself. He said, "Lastu bidhaka." I am not that one that you think I am. And this is in Sahih Bukhari and Sahih Muslim, as narrated by Holy Prophet ﷺ himself, that he says this is what is going to be happening on Qiyamah. It says, "Lastu bidhaka innama ana min wara'a wara'a." Yani, I am not that one that you think I am. I am only, innama ana, I am only min wara'a wara'a, from behind. So, what does that mean? I am only from behind. Ketika pada saat itu tiap umat kembali kepada nabinya masing-masing, lalu umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam kembali dan bertanya kepada Sayyidina Ibrahim, memohon pertolongan kepada Sayyidina Ibrahim. Wahai Sayyidina Ibrahim, bahwa engkaulah Khalilur Rahman, engkaulah yang sangat dicintai dan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jawab daripada Sayyidina Ibrahim? Dia katakan, "Lastu bidzaka." Aku bukan seperti itu. Dan ini ada dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Lalu dikatakan juga, "Lastu bidzaka innama ana minal wara'a wara'a." Bahwa aku sesungguhnya hanya bagian daripada yang di belakang dan daripada yang di belakang. Lalu apa yang dimaksud dengan bagian daripada di belakang dan di belakang? "Walakin idhabu ila Musa fa'innahu kallamahu Allah biduni wasit." Go to Musa alayhi salam, because Allah spoke to him without intermediary. Lalu dikatakan, pergilah ke Musa alaihi salam, karena Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Sayyidina Musa alaihi salam tanpa ada penghalang siapapun juga. So the ulama said, so behind it means that I had an intermediary between me and Allah Subhanahu wa taala, was Sayyidina Jibreel. But Musa, he spoke to Allah directly, and Allah spoke to him directly without intermediary. So therefore, that's what the ulama said, that's what it means when he says, I am not like that. Musa is above, because I was behind the intermediary, behind Sayyidina Jibreel alayhi salam. So there was like a veil between me and Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para ulama menafsirkan yang dimaksud daripada belakang dan di belakang adalah maksudnya ketika Sayyidina Musa alaihi salam berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hijabnya, tidak ada penghalangnya, maka yang dimaksud antara di belakang dan di belakang maksudnya adalah Sayyidina Ibrahim ini yang masih ada perantaranya. But the awliya, they said that it is more than that. There is two behind. There is wara. So the first wara is Sayyidina Musa, that I am behind him, and then the second wara is Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because Sayyidina Musa also is behind Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So it is as if Sayyidina Ibrahim is saying, I am not that one that you think I am the closest to Allah subhanahu wa ta'ala, but I am behind Musa, who is behind Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan oleh para ulama yang dimaksudnya adalah yang di belakang dan di belakang itu yang seperti yang dijelaskan yang awal, tetapi tidak dengan para aulia Allah. Para aulia Allah menafsirkan bahwa di belakang dan di belakang, bahwa ada di belakangnya dia Sayyidina Musa dan di belakangnya lagi ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Imam Busiri in his Qasida Hamziyah, he said, he was speaking of the prophets, and he said, they represent you, Ya Muhammad, the way that water reflects the stars. It is a weak reflection. They represent you, but the water reflects the stars to a certain extent, not more. It does not have that much more power.
So this is how the prophets reflect the light of Prophet ﷺ in a humble way and in a limited way. But the nur of Prophet ﷺ is more powerful than all of their lights. Beliau mengutip bait daripada karyanya Sayyidina Syarifuddin Al-Bushiri yang dalam Hamziyahnya, bahwa mereka ini para anbiya, para nabi-nabi ini bagaikan refleksi air terhadap bintang-bintang yang ada di langit. Jadi dimaksud daripada refleksi yang ada dalam air ini adalah suatu perumpamaan yang sangat humble dan sangat terbatas terhadap para nabi-nabi tersebut. And we are much weaker than that. Much weaker than that. So how can we be reflecting the nur of the Sultan al-Awliya and the Khalifa of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the representative of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in our time? May Allah subhanahu wa ta'ala help us. Lalu kita bayangkan bagaimana dengan kita sendiri. Kita ini sebenarnya sangat lemah. Lalu kalau kita sangat lemah, bagaimana kita bisa mengaku membayangkan bahwa diri kita ini adalah refleksi dari para cahayanya Sultanul Awliya. Bagaimana kita bisa membayangkan seperti itu? Tidak pantas. That is why we say it is not our effort or our work, but it is his karama. His karama, Maulana Sheikh's karama, that he got from Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore we do not trust our nafs. We do not trust ourselves. We know that our nafs is going to throw us into tark al-amana, tark al-adab, that we are violating adab. And so we say, logically, I am not qualified for this. However, Maulana Sheikh, he is qualified. And inshallah, through his karama, inshallah, we can do a little bit of work and we can do something that inshallah, he will be pleased with that. And Rasul will be pleased, sallallahu alaihi wasallam, and Allah subhanahu wa ta'ala will be pleased. Maka berupayalah kita untuk bertawadhu di hadapan para guru-guru kita. Dan maka kita tidak mengatakan ini adalah usaha kita, tapi kita lakukan usaha ini melalui daripada karamah-karamah guru-guru kita ini. Dan kita mencoba untuk memberikan upaya, usaha, pengorbanan untuk guru-guru kita, agar kita juga mendapatkan ridho daripada Allah, ridho daripada Rasulullah SAW. Inshallah, the project that I am asking for your help in it is to put together some definitions of concepts or terms or issues or problems, either as a definition like a dictionary definition or question answer in a book in Bahasa, inshallah, that has the perspective of Tariqa Naqshbandiyya Aliyah under Maulana Sheikh Nazim al-Haqqani's guidance and according to his teachings. Okay, so we start with, inshallah, a basic glossary of terms. That's what my idea is, to start with that, and we add to that different terms that we want to define, like the terms that Pak Nasran mentioned just now, similar to that kind. And also if there's particular questions that they're not a single term, like for example, what is the role of marriage in tariqah, in tasawwuf, and so forth. It's something that is more like a question that can also be added, and we can have a section of question answer, like for example, like a Sufi fatwa kind of reference book. So inshallah we can work on that to produce something in the name of Tariqa Naqshbandiyya that will be shown to Maulana Shaykh Hisham and approved by him word by word, inshallah, to produce the ilm and irshad in a format that can easily be distributed, so that people in Indonesia and in Nusantara and the Malay world can quickly see that what is Tariqa Naqshbandiyya about and the Haqqani about. This way, when there's problems, misunderstanding, miscommunication, and so forth, it can be quickly resolved. And if there's fitna also working against Maulana, it can be quickly stopped through ilm, education,
as we said, Tariqa Naqshbandiyya is a Tariqa of the ulama and the Ahl Sunnah wal Jama'ah, and sometimes we need to produce literature for that. It's not about writing books, no, we are not academic people, but we are people of action. But sometimes the book helps, and education is required. This is how Imam Ghazali, he wrote books against the falasifa, against the batiniyya, against this, against that. And in those books, there is nur, there is light, because he is trying to defend haqq. And in our time also, we are required to defend haqq in any way we can, through action, through speech, and also through writing, inshallah. Maka bentuk daripada pengorbanan dan usaha yang akan kita lakukan di sini adalah kita akan memulai suatu proyek, suatu usaha baru yang akan kita lakukan dengan mengumpulkan berbagai macam definisi, terminologi, istilah-istilah yang ada di dalam tarekat, dan juga kita lakukan ini, kita buat seperti kamus atau kita buat juga sebagai bentuk tanya jawab dan dijadikan suatu buku dengan petunjuk dan bimbingan daripada Tarekat Naqsyabandiyah Aliyah di bawah Syekh Nazim. Lalu beliau katakan hal ini kita akan buat bentuk suatu glosari yang bisa juga ditambah-tambah nanti, atau juga segala hal yang berhubungan dengan tarekat. Contohnya beliau katakan bagaimana letaknya pernikahan atau perkawinan bagi orang yang bertarekat. Juga dikatakan bahwa hal ini semua akan menjadi bagian dari persembahan kita kepada Maulana Syekh Hisham. Lalu kita mendapatkan persetujuannya, mendapatkan berkahnya insyaAllah. Dan ini menjadikan suatu bukti dan manfaat bagi kita, dan khususnya bagi umat Islam di Indonesia, untuk bisa menggunakan buku ini juga. Jadi kalau ada fitnah atau hal-hal yang tidak baik yang menyerang kepada tarekat, bisa kita gunakan buku ini sebagai dalil-dalilnya. Dan banyak terminologi yang sudah disebutkan oleh saya pada awalnya, ini juga bisa ditanyakan. Dan dia katakan bahwa tarekat kita adalah tarekatnya para ulama dan tarekatnya ahli sunnah. Memang kita bukanlah para ulama atau cendekia, tapi kita juga bukan berdiam diri, tapi kita melakukan suatu bentuk usaha. Dan usaha ini seperti juga pernah dijalankan oleh Al-Imam Ghazali ketika dia melawan para filosof atau orang-orang yang mengutamakan hanya batiniyah. Lalu dia buat buku-buku seperti Ihya Ulumuddin yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. So please help us write down, even if one word or more of what you think might be an important issue, concept, term, word that needs clarification. Inshallah, we will integrate it and take it into consideration in this book. And the nur of Maulana is with us, inshallah. It is this suhbah, this jama'ah. طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية, and so inshallah there will be tawfiq in this collaboration, so that it can be collective work, including everyone of you, the Zawiya representatives and heads, because inshallah the dua of the leader of the group is mustajab, and Allah subhanahu wa ta'ala gives more when we are asking more. And so here we are representing all of those people behind us also. Each one representing their group, their area. Inshallah, that means that all of these Haqqanis and Murids, and we are all raising our hands in supplication to Allah to guide us to do something good for Allah and His Prophet ﷺ in this Naqshbandi Haqqani way, and to be Haqqanis, to be Rabbanis, the way that Maulana Shaykh likes us to be. Inshallah, for this project of ilm, the book, inshallah, might benefit us and more people after us, inshallah. Because Ibn al-Jawzi, he said that teaching is excellent, but a book is even more important because it stays after we die. If Allah gives it tawfiq, it can stay a long time after we die. So it can benefit even more people than we think. Therefore, it's inshallah something good. And Maulana Shaykh Hisham now he's stressing, emphasizing learning and education and sharia, and try to give good answers for people who are in need. ومن الله التوفيق والهداية والله تعالى أعلم.
Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka beliau mohonkan dengan sangat kepada kita semua yang hadir di sini untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan, walaupun satu pertanyaan yang berhubungan dengan tarekah, yang berhubungan dengan pengajian kita, majelis kita ini, tarekah kita ini, agar bisa dikumpulkan menjadi suatu buku, dan buku ini diharapkan sangat bermanfaat. Dan setiap kita yang hadir di sini ini akan mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cahaya-cahaya, dan diharapkan juga bahwa dari kita yang hadir di sini, perwakilan daripada zawiyah-zawiyah ini, doanya mustajab para pemimpin-pemimpin ini. Dan beliau harapkan kita untuk bisa memberikan ini, kontribusi ini ditulis dan diberikan kepada beliau. Nanti insya Allah akan dijadikan buku. Dan beliau ingatkan juga bahwa salah seorang ulama besar, Ibnu Jauzi, pernah berkata bahwa buku ini mempunyai kekuatan juga, bahwa orang setelah meninggal pun buku ini masih terus bisa bermanfaat. Dan itu diharapkan bisa berlaku juga buat kita. Dan diharapkan ini untuk menjadi persembahan bagi Syekh Syam. So we will collect the papers. Now we just make khatam. Yeah. So that people can do. Then the people can keep the papers until the last minute and pass them forward when we finish. Jadi diharapkan semuanya sudah memegang kertas-kertasnya dan bisa menulis kapan saja. Sebentar lagi kita akan melakukan khatam khawajagan. Setelah melakukan khatam khawajagan, kertas itu bisa diberikan ke beliau ke depan. Jadinya bisa saja kalau tidak sekarang, apakah 15 menit lagi nanti muncul pertanyaan itu. Dan pertanyaan ini kita juga bisa pertimbangkan bahwa bukan hanya untuk diri kita saja, tapi juga untuk diri orang lain. Dan pertanyaan itu seperti saya ulangi, apa saja yang kita rasakan ganjil atau apa saja yang kita rasakan perlu penjelasannya dalam tarekah ini, apa itu ijazah, apa itu turban, kenapa pakai turban, terus apa itu rabithah, dan hal-hal yang perlu ditanyakan keseluruhannya. Dan juga kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang murid, terus adab-adab dasar dalam tarekah apa, kalau perlu pertanyaan itu semua diberikan dalam kertas. Wal 'afwu minkum wa syukru lillah.